Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everyone. Okay, today is the second meeting for Happy Campers 3 in Unit 4 Student Book Lesson 3 and Lesson 4 page 34 and 35. We're going to study about activities at home. Activities at home merupakan kegiatan-kegiatan apa saja yang ada di rumah. Okay, before we start to study, let's pray first. Hands on pray and bend my hands. Let's pray. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Okay, before we start to study about activities at home, let's review about our last material about sport. Vocabulary, 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 baseball, basketball, football, golf, vocabulary, ping pong, soccer, tennis, volleyball, vocabulary, Unit 4, Lessons 3 and 4, Shutterbugs. The Shutterbugs. Hi, Mom. I need to take a family picture. Where is Dad? He's reading and listening to music. Hey, are you going to the party on Saturday night? Okay. Hi, Dad. I need a family picture. Where are Jack and Holly? Jack is doing his homework, and Holly is talking on the phone. Oke, tadi kalian sudah mendengarkan ya audio dari comic strip Dialogue 1 and Dialogue 2. Tahu tidak artinya apa di Dialogue 1? Oke, that's the meaning. Lisa di sini dia mau mengambil foto, lalu dia bertanya ke bundanya, di mana ayah? Nah, ternyata ayah sedang membaca buku dan juga mendengarkan musik. Lalu Dialog 2, Lisa berkata lagi kepada ayahnya, saya ingin mengambil foto keluarga, di mana Jack dan Holly. Jack sedang mengerjakan PR dan Holly sedang mengobrol di telepon. Nah, di sini ada kata reading, listening to music, doing his homework, and talking on the phone. Nah, kalian silahkan dilingkari. It's time to circle reading, listening to music, doing his homework, talking on the phone. Nah, ini merupakan kegiatan activities at home. Kegiatan yang ada di rumah. Oke, please circle. Jack, I need a family picture. Where is Grandma? She's working on the computer. Look at Suki! She's watching TV. Okay, I'm taking the picture now. Say cheese! Cheese! Dialogue 3. Let's circle the word working on the computer, watching TV, and taking the picture.
Nah, ini adalah merupakan activities at home. Untuk artinya sendiri, dialog 3, cek, saya butuh untuk mengambil gambar. Keluarga, where is grandma? Di mana nenek? She is working on the computer. Dia sedang bekerja di depan komputer. Okay, look at Suki. She is watching TV. Nah, Suki itu ternyata adalah a puppy. Suki sedang menonton TV. And then dialogue 5. Okay, I'm taking the picture now. Saya sedang mengambil gambar sekarang. Say cheese. Ayo katakan cheese bersama-sama. Oke, ini adalah anggota keluarga dari Lisa. Unit 4, Lesson 3, Activity 3, Dictation. Listen and write. Then say. 1. Listen to music. 2. Talk on the phone. 3. Watch TV. 4. Take pictures. 5. Do homework. 6. Work on the computer. Now the grammar snapshot, you need to complete these sentences. This one about present continuous tense. Nah, untuk present continuous tense itu harus diingkan untuk kata kerjanya. Number 1, check bla 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 is homework. Nah, kata yang tepat untuk melengkapi homework adalah do. Do homework. Tetapi di sini yang artinya sedang, kita harus menggunakan doing. Nah, check ini merupakan subjek di mana harus ditemani oleh to be is. Jadi jawaban yang tepat adalah Jack is doing his homework. Jack sedang mengerjakan PR-nya. Number 2, Grandma is working on the computer. Number 3, Suki is watching TV. Jangan lupa ya, untuk sesuatu yang sedang dilakukan, kata kerjanya itu harus menggunakan bentuk ing. Lalu subjeknya harus ditemani oleh is, am, atau or. Karena di sini kebetulan Jack, Grandma, and Suki merupakan subjek yang harus ditemani oleh to be is. Oke, di sini semoga bisa lebih paham ya tentang present continuous tense. Happy campers, listen here. Now it's time to do a cheer. Hey, 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 hey. Ready? Okay. He's reading a book. He's reading a book. She's watching TV. She's watching TV. She's talking on the phone. She's talking on the phone. At home, home, home. At home, home, home. Okay, now please open Language Logbook, page 15, halaman 15, lesson 3. Nah, here, read and look. Kalian harus membaca kalimatnya terlebih dahulu, and then look at the picture. Lalu lihat gambarnya. Then circle true or false. Nah, di sini true itu artinya benar. Kalimat dengan gambarnya itu sesuai, berarti kita jawab true. False ketika kalimat dan gambarnya itu tidak sesuai. For example, number 1, I'm working on the computer. Saya sedang bekerja menggunakan komputer. Okay, look at the picture. Dilihat dari gambarnya itu sudah sesuai, jadi jawabannya adalah you need to circle true. Number 2, he's taking a picture. Dia sedang mengambil gambar. Nah, sedangkan gambarnya adalah di situ he's watching TV. Jadi tidak sesuai, so it's false. Kita circle false. Number 3, I'm doing homework. Saya sedang mengerjakan PR.
Nah, but the picture, he's talking on the phone. Gambarnya adalah seseorang sedang berbicara di telepon. Jadi itu tidak sesuai. Jadi kita jawab false. Salah. Number 4, she's listening to music. Dia sedang mendengarkan music. Oke, gambarnya sudah tepat ya. So it's true. Still page 15, lesson 3, part 2, read and draw. Nah, kalian di sini harus menggambar. So you need to take the color pencil or crayons. First, you need to draw his talking on the phone. Dia sedang berbicara di telepon. Nah, silakan kalian gambar. Karena his berarti yang digambar adalah harus laki-laki. And then number 2, in the second box, they're watching TV. Di sini ada kata they, berarti yang digambar harus minimal 2 people. Kalau 1 tidak sesuai. Oke. Nah, ini merupakan tugas kalian, lesson 4, language lodge page 16. Look at the grammar snapshot. Di sini ada kalimat he's listening to music. Dia laki-laki sedang mendengarkan musik. They're doing homework. Mereka sedang mengerjakan PR. Nah, ini yang di kalimat ini merupakan present continuous tense. Sesuatu yang sedang dilakukan itu harus menggunakan kata kerja yang diingkan. Nah, di sini look and complete. Kalian harus melihat gambarnya dulu, lalu lengkapi tulis kalimatnya dengan benar. Number 1, itu di sini sebagai contoh, gambarnya ada 2 orang. Karena ada 2 orang, kita sebut they. They itu menggunakan kata are, maka ditulis they're. Ini dibacanya sama ya, they're listening to music. Kata listen to music dijadikan ing. Listening to music. Number 2. Dilihat gambarnya laki-laki atau perempuan. Nah, kalau laki-laki kita menggunakan kata apa ya? He or she. Jangan lupa ditambah is. Silakan jadinya kata apa itu? Number 3. Nah, using he or she when it's a girl. Jangan lupa ada kata is-nya lagi. Harus ditambah dengan is, bla bla bla. Nah, kalimatnya adalah apa yang sedang dia lakukan ya. Number 4, the subject that we use, she, he, or they. Subjeknya kita menggunakan apa ya ketika ada 2 orang? Nah, jangan lupa ya, tulis subjeknya yang tepat. Lalu kegiatan apa yang sedang mereka lakukan? Oke, silakan ditulis kalimatnya. Number 4. Nah, dia laki-laki. Dia laki-laki in English he or she. Silakan ditulis. Lalu ditambahi kata is yang akan menjadi, kalau he berarti his, kalau she berarti she's. Nah, lalu diikuti oleh kalimat yang menggunakan ing, apa yang sedang dia lakukan di gambar tersebut. Sama seperti nomor 5, nomor 6 juga menggunakan she atau he. Dilihat dari gambarnya dia perempuan atau laki-laki. Kalau laki-laki berarti his, kalau perempuan she's. Lalu kalimatnya apa yang sedang dia lakukan di gambar tersebut. Tetapi dalam bahasa Inggris ya. Selamat mengerjakan. Thank you for watching and listening this video. Semoga bisa membantu kalian buat belajar di rumah. Let's close our meeting today by saying hamdalah together. Alhamdulillahirabbil alamin. And then kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next week. Tetap di rumah dan jaga kesehatan ya.